আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ডান কলবে আল্লাহ, বাম কলবে হৌ আল্লাহ 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 হৌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর খাজা গরিবে নওয়াজ খাজা গরিবে नवाज हमारी बन हो गया खाजा गरीबे नवाज हमारी बन हो गया हमारी दिल से हमारी दिल से नबी मोहम्मद को प्रेम आबाद हो गया आबाद हो गया आबाद हो गया हमारी दिल से नबी मोहम्मद को हमारी दिल से नबी मोहम्मद को आदब पैदा हो गया हमारी दिल से नूर मोहम्मद नूरे पैदा हो गया नूरे पैदा हो गया जबान पर जिकिरे अल्लाह 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 हो 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 या खाले को अल्लाह हो या माले को अल्लाह हो या जालिलो अल्लाह हो या जाबारू अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो या हन्नानो अल्लाह हो या मन्नानो अल्लाह हो अल्लाह 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 कलब में अल्लाह आसमान में अल्लाह ज़मीन में अल्लाह ओ है मोमिन जाप अल्लाह 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 हो 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 अल्लाह अल्लाह जिकिर पर अल्लाह अल्लाह जिकिर पर ओ है मोमिन जिकिर कर अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह क्या कहना अल्लाह अल्लाह क्या कहना हर गरीबो या मोहम्मद हर गरीबो या मोहम्मद अल्लाह अल्लाह क्या कहना
अल्लाह अल्लाह क्या कहना, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। खाजा बाबा दरबार को आशे काने मुस्तफा, खाजा बाबार दरबार को आशे काने मुस्तफा। अलाइका हाशेमी तेरा नसाब है, हाशेमी तेरा नसाब है, तुई बकरे अलाहात सलावातुल्लाह अलाइका या नबी, सलाम अलाइका या रसूल, सलाम अलाइका मुस्तफा जाने रहमान तेरा तो सलाम। जम्मे बजमे महीना दिनों मिला तेरा तो सलाम, मुस्तफा जाने रहमान तेरा। কারবালার কুরবানি স্মরণ করো, প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো। আয়োজন চাওজন লাখো সালাম, আয়োজন চাওজন লাখো সালাম, আয়োজন চাওজন লাখো সালাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ এই বাড়ির মধ্যে আল্লাহ প্রতি বছরে বছরে মাহফিল হতো, আমাদের কোন গুনার কারণে কোন ত্রুটির কারণে আল্লাহ সেই রহমত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি। আল্লাহ রজবের চাঁদে আল্লাহ এই মাহফিল আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ এই মাহফিল প্রতি বছর আল্লাহ ডিসেম্বরের বাজে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তুমি জারি রাখা দিও। আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তুমি জারি করো। এই বাড়ির মধ্যে আল্লাহ তুমি রহমত বর্ষিত করে দিও। আল্লাহ আমি ছোট্টবেলা হইতে এই বাড়ির মানুষের সাথে চলাফেরা করি, উঠা বসা করি। আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়েতের বাণী নসিব করে দাও। যারা নামাজ পড়ে না নামাজি বানাইয়া দাও। আল্লাহ যারা বেপথে আছে আল্লাহ সঠিক পথে আনা দাও। আল্লাহ তোমার অলি সুলতানের খাজা করে নজর আল্লাহ বড় পিসের বাহারুদ্দিন নসিব, 4 তরিকা 4 মাযহাবের যত ওলি আছে গাউস কুতুবদের তাদের রূহ পাকের নসিব করো। আর জবান এলে ইয়াদা বাকে কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।